أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اور ہم نے تھوڑا سا اسٹارٹ کیا کہ ہم تلاوت کے بعد 1 منٹ کے سب لوگ اس میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں. میں دوبارہ ویلکم کرتا ہوں فاروق صاحب کو اور مبارکباد دیتا ہوں پوری گجرانوالہ چیمبر کی طرف سے بزنس کمیونٹی کی طرف سے پروموٹ ہونے کے لیے سی ٹی او گجرانوالہ. آپ یقیناً ایک بہت ہی قابل آفیسر ہیں. ایز ڈی ایس پی جب آپ گجرانوالہ میں سرو کر رہے تھے تو بڑی ہی اچھی ریپوٹیشن اور بڑی اچھی ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے آپ کے ساتھ. اور جب بھی آپ کا نام آیا ہر بندے نے ایک بڑے اچھے طریقے سے بڑے پازیٹیو سینس میں اپریشیٹ بھی کیا اور ذکر بھی کیا کہ وہ بڑے ہی نفیس انسان ہیں. تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو پاسٹ ہے کہ ہمارا انشاءاللہ جو آنے والا ٹائم ہے ایز سی ٹی او گجرانوالہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بڑا اسموتھ رہے گا اور شہر کی ٹریفک کے معاملات کے لیے باقی دیگر معاملات کے لیے بہتری لے کے آئیں گے. باقی گجرانوالہ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ تو آپ کو بڑا بہتر انٹروڈکشن ہے. انڈسٹریل ہب ہے پاکستان کا. دوسرا بڑا ایس ایم ای سیکٹر ہے. ٹیکس میں ہمارا بڑا نمایاں ہے. 5واں بڑا آبادی کے علاقے سے ہم شہر ہیں. اس کے علاوہ ایکسپورٹس بھی کر رہے ہیں. بڑا ایک ڈائیورس سا کلچر ہے گجرانوالہ کا. اور اس میں انڈسٹری جو ہے یہ بڑی اسکیٹرڈ ہے بیسیکلی, کیونکہ انڈسٹری کوئی ایسی انڈسٹریل زون پراپر اس طرح سے نہیں ہوئی کہ مطلب اسٹیٹ نمبر 1 بھی شہر کے اندر ہے, اسٹیٹ نمبر 2 بھی جو ہے وہ شہر کے اندر اب آ چکی ہے, اسٹیٹ نمبر 3 بھی بائی پاس کے اوپر ہے, اسٹیٹ نمبر 4 ہم کہہ سکتے ہیں کہ باہر ہے. تو وہ جب اسٹیٹیں بنی تو اس وقت وہ انڈسٹریل ایریا تھا. اس کے بعد وہ اتنی آبادی آ گئی تو وہ ٹریفک کی موومنٹ اور اس طرح سے باقی سارے معاملات ہیں وہ ایک ایشو چلتا رہتا ہے. تو باقی یہ کہ یہ جو آج کی میٹنگ ہے صرف انٹروڈکٹری میٹنگ ہے. اس میں کوئی ایسا ہم کوئی آج جو باتیں کریں گے یہ نہیں کہ جتنی باتیں ہوں گی یہ ہمارا آن لائن آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا اور ڈے ٹو ڈے ایشوز آتے رہتے ہیں اور حل کروانے کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کے پاس بار بار آتے رہیں گے. چند ایک باتیں ہیں ان میں یہ تھا کہ جیسے اوپر لاسٹ میں اور محمد سلیم صاحب نے بڑی ایفرٹ کر کے ایک سہولت مرکز ٹریفک کا انوگریٹ ہوا یہاں پہ. اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ فل فلیج یہاں پہ جو لائسنسنگ ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی وہاں پہ صرف لرنر کا لائسنس ملتا ہے. تو ایک اس کو امیڈیٹلی مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ ممبرس کو پورا لائسنس یہاں پہ ملنا چاہیے. اس کا سیوی ٹیسٹ بھی یہاں پہ ہونا چاہیے. اس کا باقی جو ہے اگر فزیکل ہونا ہے تو وہ بھی اپوائنٹمنٹ یہاں سے ملے لرنر کے بعد پورا لائسنس بھی یہاں سے ایشو ہو. ایک تو یہ ہمارا کام ہے. دوسرا ریلوے جو برج ہے ہمارا جو اوپر چل رہا ہے اس کے دونوں طرف اگر کوئی ایسے ہم لوگ سگنل انسٹال کرتے ہیں کہ جو فاٹک ہے ریلوے کراسنگ ہے اس کی انڈیکیشن ہو کہ یہ بند ہے کہ کھلا ہے, کیونکہ اکثر لوگ وہ فاٹک میں جاتے ہیں, فاٹک بند ہوتا ہے, پھر وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں. تو یہیں سے اگر کوئی لائٹ سگنل اس طرح کے لگتے ہیں جو ٹریفک کو پہلے سے بتا سکے کہ جی یہاں پہ آپ کا آگے فاٹک کھلا ہے یا بند ہے, جو یوز کرتا ہے اس کو بند ہے, اس سے یہ بڑی زیادہ سہولت ہوگی لوگوں کا جو یو ٹرن کرنے کا ٹائم ہے ٹریفک مینجمنٹ بہتر ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ جی ایک کنی والا بائی پاس جب ہم اترتے ہیں اس کی ایک مرمت وہاں پہ ٹائم مارکیٹ کر کے بہت زیادہ ضروری ہے. وہاں پہ ٹریفک کا ہے اور ڈیفینیٹلی جو روڈ ورک کی ڈیولپمنٹ ہے یہ سٹی ڈیولپمنٹ کا کام ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن آپ کی طرف سے بھی بار بار اس پہ فیڈ بیک جاتا رہے تو ان کو بھی ایمفسس ہونا چاہیے. تو وہاں پہ ٹریفک اور ریگمنٹ ہو رہی ہے تو روڈ ورک پیچ ورک کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو اترتے ہیں جیٹور سے سیالکوٹ بائی پاس سے جیٹور کی طرف اترتے ہیں جب اپنے شہر کی طرف آنا ہے تو وہ جو ایگزٹ ہے وہ بند کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے لوگ الٹی سائڈ سے اس کے اندر آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایک ٹریفک میں ڈینجرس معاملہ بنتا ہے. تیسرا یہ ٹرسٹ پلازا کے 2 سائن ہیں ہمارے پاس یہاں سے, یہ جو کے ایف سی کی باہر سگنل ہے یہاں سے بڑی ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اس کے آگے سے سروس روڈ سے. ہمارا یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو سروس روڈ سے ڈائیورٹ کرنے کی بجائے پیچھے سے مطلب کیا یہ جو لاری ڈے کا
दुकान हाँ वहाँ से अंदर से निकालने बाहर वाले गेट से प्लस प्लाजा के सामने जो गेट है वहाँ से निकाले सीधी गाड़ी बाहर निकले और इशारे से गाड़ी लेके तो वहाँ से बेसिकली इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि पीछे से जाएं और वहाँ जाके ये जो है ना वो सर्विस रोड है वहाँ पे रेस्टोरेंट है छोटे छोटे सड़क की छोटी सी गाड़ी वो बकरपुर की गाड़ी घुस जाती है वो कस्टमर के और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रही है तो बच्चे आइसक्रीम खाने आए हैं सड़क पे तो बड़ी ट्रक के पास से दो तीन एक्सीडेंट हो चुके हैं। दूसरा ये कि शहर में गोंदला वाला रोड पे जो अड्डे हैं बाकी इस तरह के हैं उनकी मैनेजमेंट की जरूरत है। बस अड्डा जो हमें ना शहर से बाहर बेसिकली अच्छा चाहिए जिसमें जो जितनी भी बसें हैं शहर से बाहर पार्क हो और टर्मिनल बेसिकली हमें शहर से बाहर चाहिए वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप भी इसके ऊपर बार बार करें। इसी तरह शेखुपुरा रोड के ऊपर भी ये बस अड्डे की नहीं बात थी, कार्गो अड्डे की बात जी थी। दूसरा ये कि ट्रैफिक कमेटी पहले एग्जिस्ट कर रही थी पिछले टेन्योर में उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा से फाल किया जाए क्योंकि जब तक बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके जो लोकल शहरी हैं उनको ऑन बोर्ड लेके प्लानिंग की जाए ऑर्गेनाइज किया जाए तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ी आसान हो जाती है। तो वो एक दोबारा से ट्रैफिक कमेटी को फाल किया जाए उनकी माहना या 15 दिन जो भी शेड्यूल बन जाए उनकी मीटिंग हो और वो फिर एक प्लान बनाए और मैं बड़ी ज़्यादा मेजर इम्प्रूवमेंट नजर आई थी जब वो कमेटी काम कर रही थी तो उसके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। उमर सलीम साहब ने भी प्रपोजल दिया बड़ा अच्छा कि एक मॉडल रोड हमें चांदा किला से लेके अजीज क्रॉस करके और कमीज रोड को क्योंकि हमारी शहर की एंट्रेंस भी है और मेजर ट्रैफिक भी हमारी यहाँ से गुजरती है इसमें लेन डिसिप्लिन लाइन पर रोड मार्किंग बाकी जो यूटर्न के साइन है उसके अलावा जो साइनेज है वो सारे हमें कम से कम इसको फोकस करना चाहिए। इसके बाद जब ये हो जाए फिर बाकी शहरों को बाकी रोड्स को भी इसके बाद 1 by 1 सेटअप किया जाए। तो उसके अलावा जी बाकी आप दोबारा एक दफ़ा वेलकम और उसके बाद ये जो कुछ ऐसे बिजनेसेस है यहाँ पर गुजरावाला में जैसे ये नेस्ले पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है आइसक्रीम की डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी गाड़ियों के परमिट हमें चाहिए क्योंकि इनकी फूड आइटम है तो इन्होंने शहर के अंदर मूव करना है तो स्पेसिफिक नंबर के साथ जो गाड़ियाँ वो उनकी परमिट हमें चाहिए होगा तो वो भी इस तरह की इंडस्ट्री है उसको हम जाएंगे फैसिलिटेट करें। तो दोबारा सर आपका आने का शुक्रिया वेलकम बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल आपके साथ है आपको हर जगह पे सपोर्ट भी करेंगे अप्रिशिएट भी करेंगे जहाँ भी हो सकेगा तो आपके साथ हैं और आप जो हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रगुजार उमर भाई का मोहम्मद सलीम साहब का वो ऐसे दोस्ती हैं जो मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ते हैं और ऐसे भी हैं जो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ते हैं आज वो भी बैठे हैं और कुछ ऐसे भी हैं मेरा उससे बड़ा जज्बाती और दिलत वाला भी ताल्लुक था उनके साथ हम इधर मैं था या नहीं लेकिन हम उससे बचे हैं कैसे मीन साहब ऐसा स्कूल में पढ़ते रहे हैं और मैं आज मैं का नाम बोल में ये कॉलेज में पढ़ सकता ये कॉलेज में पढ़ते रहे हैं आजा करीम साहब डार साहब ये सारी फैमिली के साथ हमारे वैसे भी बहुत पुराना तक है बुजुर्गों से लेके अब तक और भी काफ़ी दोस्त हैं और एक एक का नाम लेना भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे मौका दिया हम आए हैं। मैं यहाँ तक पहले आना चाहता था लेकिन वो टाइम नहीं गार्डन कोई वो सिस्टम नहीं बन रहा था फिर उमर भाई ने कहा इन्हें पता चला कि कल कुछ इनके पास टाइम आया इन्हें मेहरबानी ने मुझे यहाँ पे मदद किया। ये आपके साथ साथ मेरा भी शहर है ठीक है मैं यहाँ पे ही पैदा हुआ यहाँ पे ही तलीम हासिल की और नौकरी का आगाज भी इधर किया फिर उसके बाद फिर मैं गुजरात चला गया सियालकोट मरी बावली बुखाड़ा इधर ये सारे काम चलते रहे और फिर मुझे फिर अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया वापस शहर वापस आ गया। इस दफ़ा मेरी जो पोस्टिंग हुई है इसमें भी कुछ अख्तियार के साथ एक फील्ड ऑफिसर के साथ अब बीइंग ए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया है तो मैं इंशाल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है मैं अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। बकाया कुछ जो मसाइल आपने बयान किए हैं
یہ سہولت سینٹر کا جو آپ اہتمام نے کیا ہے، پہلے یہاں پہ سمپلی ایک ہمارے ایک افسر بیٹھتا تھا جو لندن لائسنس بناتا صرف، اور اس کے بعد جو تھا دوسرے نمبر پہ پھر آپ اسی کا فائدہ لیتے لیتے ہم نے کافی سروسز یہاں پہ مہیا کر دی، اور ایک باقاعدہ آپ نے ایک پورشن دے دیا ہے، ایک بڑا ایک اچھا اور ایک مثالی جو ہے یہ ایک نظام چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے جو لائسنس کے متعلق رینیول اور ڈپلیکیٹ، یہ پہلے بھی میرے ساتھ یہ چیز کنوے ہوئی تھی، انشاءاللہ ہم اس کو جلدی اس کو کریں گے۔ آپ کے لیے رینیول اور ڈپلیکیٹ کے لیے تو ہم اس کو فوری ٹیک اپ کریں گے۔ ٹیسٹ کے لیے ابھی ایک پروسیجر ہے، کیونکہ ٹیسٹ کے لیے ہمارے دن ایک مقرر ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک ٹیم مقرر ہوتی ہے، وہ اس کو بعد میں ٹیک اپ کریں گے، کیونکہ ٹیسٹ کے لیے آپ کو پھر ایک کمپیوٹر تو لگے گا، پھر آپ کو گراؤنڈ میں بھی جانا پڑے گا گاڑی چلانے کے لیے۔ اس کے لیے اسی فورم کی میں آپ سے یہ میں گزارش کروں گا، ہمارے پاس ابھی ایک ایسا ابھی ہم جتنا بھی یہ نظام چلا رہے ہیں ابھی اس کو مختلف پوسٹوں پہ لے کے جاتے ہیں، کہیں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے سائن ٹیسٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے ہمیں مختلف گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ پنڈی چلے جائیں، پنڈی میں انہوں نے جو آرمی سے جگہ لے کے نا وہاں پہ ایک باقاعدہ نقنیس والوں میں یا انہوں نے ایک اسپانسرڈ کمپنی ہے، انہوں نے ایک پورے کا پورا کوئی سسٹم بنا کے دے دیا ہے۔ آدمی سے اندر وہی جاتا ہے جس کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کو پتہ چلا جاتا ہے بغیر اپوائنٹمنٹ کے، ادھر سے ٹوکن لیا، وہ شام تقریباً 2 بجے تک وہ چلتا رہتا ہے، ادھر سے کسی بھی کمپیوٹر پہ امتحان دیتے ہیں، اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں، باہر آنے کے بعد ادھر ہی وہ گاڑی چلاتے ہیں، ادھر ہی سارا سسٹم، ٹکٹیں بھی ادھر ہے، میڈیکل بھی ادھر ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے اب یہاں پہ اس کو ابھی ٹیک اپ کیا ہے، ٹکٹیں وغیرہ ادھر داخلے کا آدمی اٹھا دیا ہے، ڈی ایچ جو ایم ایس صاحب تو کہہ کے ایک ڈاکٹر بھی ہے، ابھی ان کی حاضری تھوڑی ڈاکٹر کم ہے ان کے پاس، لیکن وہ ہمیں کچھ ٹائم دے رہے ہیں جانے کی بنیاد پہ۔ ہمارا مقصد یہی ہے کوئی بھی اندر آئے، جب لائسنس بنا کے آ جائے اس کو باہر نہ جانا پڑے۔ اس کے لیے بھی ہم ایک مزید ایک دو انیشیٹو لے رہے ہیں، ہم تصویر بنانے کے لیے کیمرہ بھی وہاں پہ فکس کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور فوٹو کاپی مشین بھی اندر دی جائے تاکہ جو پبلک آئے اور اس کو باہر نہ جانا پڑے کسی بھی ڈاکومنٹیشن کے لیے۔ جو لائسنس فارم جو ہے ان کا تو کسی کو کچہری میں یا کسی باہر ہے کسی بھی دکان میں نہ جانا پڑے۔ یہ بھی میری ٹیم کام کر رہی ہے، ہم 2 کمپیوٹر اضافی لگانے لگے ادھر، اور تھوڑا سا کام ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے تاکہ آدمی اندر آئے آپ صرف آئی ڈی کارڈ لے کے آ جائے، بغیر تمام چیزوں کو لائسنس برانچ کے اندر لے۔ اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا یہ 2 چیزیں جو ہے رینیول ڈپلیکیٹ اور انٹرنیشنل، ہم کوشش کریں گے یہ جلدی سے جلدی آپ کے شروع ہو جائے۔ اور دوسری آپ نے بات کی یہ ریلوے فاٹک پہ سگنل لگنے کا نظام، یہ ڈی سی روڈ فاٹک پہ یہ اس کو لگایا گیا تھا، وہ کامیابی سے چلتا رہا ہے۔ ابھی ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، بھائی ایک اچھی آپ کی طرف سے ایک اچھی پرپوزل ہے، اس کو ہم ورک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ڈی سی روڈ اس لیے کامیاب رہا ہے، فاٹک وہ کافی دور تھا مین جی ٹی روڈ سے، وہاں سے لوگوں کو آگے جا سے واپس آنا پڑتا تھا، لیکن ادھر اس کو کہاں پہ لگنا ہے اس لیے ہم آپ کو ورک کر کے بتا دیں گے یہ کہاں تک فیزیبل ہے، کہاں تک اس کے ہم کر سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں کر سکتے، تمام فاٹک کے اوپر یہ چیز ہے۔ اس کے لیے ویسے میں نے پلان کیا ہے، ہم فاٹک کے دونوں جانب جو ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کنکریٹ بیریئر جو ہوتے ہیں جس کو ہم جرسی بیریئر ہوتا ہے، سیمنٹ کے بلاک جو ہے وہ ہم ازمائشی طور پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، ایک اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے ہم خود بنا رہے ہیں، اس کو کسی دوست کو کہیں گے پتہ چلے کتنا اس کے مٹیریل لگے گا، یہ 3000 میں بنتا ہے، 2.5 میں بنتا ہے، 2 میں بازار میں اس کی قیمت 10,000 بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی ہو سکتی ہے، وہ مٹیریل اس کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے جب آپ خود بنائیں گے ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، اور یہ چیزیں جو ہے فاٹک کے دونوں طرف لگا دی جائے گی تاکہ کم سے کم لوگ اپنی لائن میں رہیں، تو لائن اور لینک سسٹم جو فاٹک کے اوپر ہے یہ بہتر ہو جائے گا۔ میں آپ کو تب اس کو شارٹ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور جہاں پہ آپ کنگنی والا یہ کہا جو آپ نے ٹائل مارکیٹ والا وہاں پہ وہ اب انہوں نے کچھ عید سے پہلے جو ہے انہیں تھوڑا سا پتھر وغیرہ پہن کے اوپر کھاکا ڈالا ہوا ہے، اب پیچ ورک ہونا اس کے اوپر، ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھی انشاءاللہ میں خود ان سے بھی میری میٹنگ ہے اسی ہفتے میں نیکسٹ ہفتے میں ہو جائے گی، میں خود جاؤں گا ان کے پاس، یہ بھی دیکھتے ہیں ان کی طرف سے رسپانس کیا ملتا ہے، لیکن ہم بلیک اینڈ وائٹ جو ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو جیسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہم لکھ کے بھیج رہے ہیں بھائی یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں سے اتنی جلدی رسپانس نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے۔
वो एक वाकई बड़ा जेन्युइन इशू है, वहाँ पे रुक के जाना पड़ता है, ठहर के जाना पड़ता है, फिर ट्रैफिक रुकती है। लोडेड गाड़ी जो वो बिल्कुल डेड स्लो होकर जाती है ताकि उसकी कोई साथ वाले कोई चीज़ ना कमानी या शार्प वगैरह ना टूट जाए, फिर वो रुकावट का बायस बनती है। और उसके बाद जो आपने बैरी का जिक्र किया है, उसके जो है वो हम बैरी उसको उठाएंगे तो थोड़ा सा लोड ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अभी वो पूरे का पूरा रोड जो कंगने वाला चौक है उसको री डिज़ाइन करना है। कभी उसके ऊपर ये पता चल रहा है कि यहाँ पे वो पुल वगैरह बन रहा है, हालांकि वो पुल की खस्ता हालत आपने देख ली है, वो टूटा भी है, मरम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त परेशान में रहते हैं खुदा ना खासा पुल के ऊपर से कोई गाड़ी ना गिर जाए या कोई पुल ही ना बैठ जाए किसी वक्त के बाद दफा, जहाँ उसकी पोजीशन जो है। अगर एक एक्सपेरिमेंट हम दोबारा आपकी मौजूदगी में जो टीम बनेगी हम कर देंगे, उसको रिमूव करके उससे एक दो कहते हैं इम्पैक्ट देखते हैं कितनी देर वो उसका बंद करके देते हैं या दूसरी तरफ देते हैं, ये भी इंशाल्लाह इसको हम अपने जो है ना प्लान में ले आते हैं। ये जो KFC का सिग्नल उन्होंने बताया जी, ये वो भाई मेरे पास पहले भी आते रहे हैं, हालत वो बिल्कुल ठीक है आपका, ये तो आपने भी 2 दफा मेरे साथ बात की थी, उस बंदे फैसले में नहीं था, मैं आपको उसका कोई हल बता सकूँ, अब अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया इंशाल्लाह। इसमें इसका एक बेस्ट हल यही है, यहाँ पे मैंने उस वक्त एक स्लिप रोड बना दी जाए ताकि वो ट्रैफिक जिसमें लेफ्ट मुंडा है वो सिग्नल पे रुके बगैर वहाँ से लेफ्ट निकल के चली जाए, चाहे बस है, ट्रक है, छोटी सी स्लिप रोड एक बन जाएगी, आपका ये मसला हल हो जाएगा। और KFC के या आपके जो पिज़्ज़ा शॉप है उसके आगे से गाड़ी नहीं गुजरेगी, या आइसक्रीम शॉप्स वगैरह है, वहाँ से बड़ी गाड़ी का वाकई गुजरना जो है, लेकिन है तो वो रिस्की है, लेकिन वो इधर ज़्यादा लोड उसका लोड बनता है मेन रोड के ऊपर। जब सिग्नल बंद होता है तो बाएं जाने वाली ट्रैफिक भी और सामने से दाएं जाने वाली ट्रैफिक भी, ये दोनों जो है उनको रुकना पड़ता है, उसके बाद जब वो सिग्नल खुलता है तो दोनों ट्रैफिक चलती है। चलिए हम अब ये इसका मैं अभी फौरी इंशाल्लाह ये इनको कह देता हूँ, आपके काम का मैं भी जो है मेन रोड से गुजारेंगे, लेकिन इसके लिए स्लिप रोड जो रिक्वायर्ड है, मैंने कमेटी के मेंबर जो हैं उनका नोटिस पे डाल दिया हुआ है, मेरी मीटिंग चल रही है कुछ दोस्तों के साथ जो हमारी कमेटी के पुराने मेंबर थे, जिनमें अजीत तहार साहब थे, शेख सलीम साहब थे, इनके वालिद साहब, मजहर गोनर साहब थे, शाहिद भट्ट साहब थे, काफ़ी लोग इस कमेटी में मेंबर थे। इसलिए हम इंशाल्लाह वो भट्टी साहब भी थे, उनके साथ भी मीटिंग हो गई है मेरी, उनके साथ मुझे वेलकम करने के लिए दोस्त आए थे सारे, वो कमेटी भी हम इंशाल्लाह उसको जो है उसको एक्टिव होना चाहिए। जब वो कमेटी जो है इंशाल्लाह दोबारा एक्शन में आएगी तो इंशाल्लाह ये मसाइल फिर दोबारा हल होना शुरू हो जाएंगे। हमें इस कमेटी का फायदा है, एक फोरम है जहाँ पे आप निशानदेही करेंगे, हम अपने मसाइल बताएंगे, हम कहाँ तक इसमें इफेक्टिव हो सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, कहाँ हमें आपका काम चाहिए दूसरों का चाहिए। ये जहाँ भी ये जो गोंदा रोड पे ट्रक कटे हैं इस तरह का, ये पिछले दिनों भी ये पहले तो फ्लैट के ऊपर हमने 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इनका दाखिला ममनू किया गया, ये शुरू किया गया। अब ईद के दिनों में कुछ ये थोड़ी सी पाबंदी लूज हुई है, लेकिन अब पिछले 2 दिन से मैं खुद 7:30-8 बजे गोंदा रोड का चक्कर ले रहा हूँ, तमाम ट्रक कर दूँगा। आपने दफ्तर के बाद देखे हैं जो वायलेट कर रहे हैं वो भाग जाए, ये हल नहीं है। जब एक ट्रक के ऊपर सामान लोड होता है तो वो कारोबारी लोग भी परेशान होते हैं जिनका सामान होता है, इसके लिए फिर हमने हल्का सा ये कर रहे हैं। लेकिन अड्डा जात का ये शुरू से इशू है, शुरू से ये एक मसला है। पहले जीटी रोड पे थे, सियात रोड पे थे, ये जो पुल के नीचे थे अड्डा जात थे, गोंदा रोड पे थे, इनको पहले शिफ्ट किया गया, फिर निकाला गया, डिफरेंट प्लेसेस पे जाते रहे। अल्टीमेटली ये गोंदा रोड पे पकड़े चले गए, इनके लिए सियापुर बाईपास पे जगह ली गई, वहाँ भी इनका कोई मसला हल नहीं हुआ। अल्टीमेटली इनको फिर अपने अख्तियार पे छोड़ दिया गया, ठीक है जी यहाँ से निकले बाहर जितने मर्जी चले गए। ये फिर स्कैटर्ड हो गए, कुछ ये जो है शेखपुर मोड़ की तरफ चले गए, कुछ ख्याली रोड पे चले गए, कुछ गोंदा रोड पे चले गए, फिर आगे भी चलते गए हैं। इनके लिए प्रॉपर जो है आप बाईपास को भी शायद जगह आपको इतनी जल्दी ना मिले, लेकिन फिर भी हम शानदार कोशिश करेंगे कोई सरकारी जगह मिल जाए जहाँ पे शिफ्ट किया जा सके। अगर जगह नहीं मिलेगी, वो तो कहते हैं हम जाना चाहते हैं, हमें जगह दें। ये मैं उनकी पुरानी मीटिंग की बात कर रहा हूँ, हमें जगह दी जाए, हम जाना चाहते हैं वहाँ पे। इनको ख्याली स्टेडियम में 7 लाखों की जगह दी गई, लेकिन इनका कोई प्रॉपर मसला नहीं आ पा सका। पुरानी सब्जी मंडी जो थी उसके अंदर भी अड्डे भी बन चुके हैं, फिर भी इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है।
اور میرے حساب سے کوئی ایسی بڑی جگہ نہیں ہے جو کوئی شہر کے جو قرب میں مل سکے. ان کو پھر شہر سے کافی باہر جانا پڑے گا, ٹرک وہاں سے لوڈنگ کریں گے, پھر پک اپ پہ بھی شہر وہ گدا گاڑی پہ چھوٹی موٹی گاڑی کے اوپر شہر کے اندر آئے گا, اس کا اخراجات بھی بڑھنے ہیں. اس کے لیے پھر انشاءاللہ ایک سروے کر دیتے ہیں, جو بھی ہمارے ذہن کے مطابق جگہ نظر آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے, اور ڈی سی صاحب کے بھی نوٹس بنائیں گے, ڈی ایم اے کے بھی نوٹس بنائیں گے. بھائی یہاں پہ یہ فیزیکل ہے, یہ 2-3 جگہ کے اوپر اڈیشن کر دیے جائیں, یہ جو جگہ پھیلے ہوئے ہیں. ٹریفک کمیٹی کا ہو گیا ذکر. ایک ماڈل روڈ عزیز گراس سے لے کے چندہ علاقہ, اس کو ماڈل روڈ کو ڈکلیئر یعنی بالکل ہونی چاہیے. اس کے لیے وہی میں نے اپنے طور پہ وہی جو ہم کنکریٹ بلاکس اس کا ایکسپیریمنٹ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ, جیسے وہ تیار ہو جاتے ہیں. ابھی سب سے پہلے یہ اقبال ہے اسکول, یہاں پہ یہ پل شروع ہوتا ہے, اس کو یہاں پہ ہم اس کو کرنے لگے ہیں. اس کے بعد جہاں پہ پل اترتا ہے غلام حسین جو پارک ہے ٹریفک آفس کے سامنے, ادھر شروع کرنے لگے ہیں, تاکہ یہاں پہ ایک سگنل فری ٹائپ میں کوشش کرنے لگا ہوں یہ اللہ کرے تجربہ کامیاب ہو جائے. یہاں پر میں کسی بھی کانسٹیبل کی ڈیوٹی ضرورت نہ رہے, ٹریفک کو بغیر سگنل کے اس کو ریگولیٹ کر سکے. ماڈل روڈ بنانے کے لیے بے شمار ریکوائرمنٹ ہے. ایک تو لائن اور لین سسٹم ہے, ٹریفک سائن لگنے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو چینچی وغیرہ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے ان کے لیے اسٹاپ مقرر کرتے ہیں تاکہ یہ جگہ جگہ نہ رکیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے انکروچمنٹ ہے, لیکن غالباً جس روڈ پہ اتنی زیادہ انکروچمنٹ نہیں ہے, مخصوص وہ پورشن ہے یہاں پہ نہیں ہے, اور اکیلی یہاں پہ 1-2 گڈ ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں, بقایا دوسرے اڈے بھی نہیں ہیں مین روڈ کے اوپر. اگر اس کے لیے آپ اس کو ماڈل روڈ ڈکلیئر کرنا تو اس میں کچھ چند ایک باتیں ہیں. آپ فٹ پاتھ دے رہے وہ سڑک کے کہیں پہ سڑک کے برابر آ چکا ہے یا کہیں پر سڑک کے نیچے ہے, درمیان میں یہ جو میڈیم ہے درمیانی دیوار جو ہے یہ بھی کئی جگہ پہ سڑک کے برابر آ چکی ہے, اور لوگ جدھر سے مرضی دل کرتا ہے دائیں بائیں سے چلے جائیں. اور اس لیے جب تک یہ فٹ پاتھ وغیرہ یہ نہ نہیں بنے, درمیانی دیوار نہ نہیں بنے, اس وقت تک یہ ماڈل روڈ کا سفر پوری طرح کامیاب نہیں ہوگا. آپ لائنیں بھی لگا دیں گے وہ بھی کام چل جائے گا. اور فیو ٹرک جو ہے غیر ضروری وہ تو انشاءاللہ ہم وہ بھی ایک سروے کر رہے ہیں, وہ بھی بند ہو جائیں گے. کچھ ہم نے بند کیے ہوئے بیریئر لگا کے, لیکن رات کو ٹرک آتے ہیں وہ راستہ کھل جاتا ہے, راستوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بھی بند کر اس کو سیکنڈ بنانے کے لیے ہم 4 یا 5 جی ٹی روڈ کے اوپر جتنے ہیں یہ یو ٹرن کافی ہیں, یہ 50 یا 20-25 ہوں جگہ جگہ پہ جتنے دل کریں یہ کریں. لیکن اس کے لیے ہمیں جب تک ہم پراپر جو ہے اس کو ڈیزائننگ نہیں کی جائے گی اس ماڈل روڈ کا سفر پورا نہیں ہوگا. اس کا یہ ایسی ہے جیسے جیل روڈ لاہور میں آپ دیکھتے ہیں اس کو ماڈل روڈ ڈکلیئر کیا وہاں پہ انہوں نے بقاعدہ اس کے جو یو ٹرنس ہے ہیڈ ٹو ہیڈ ہے ڈاکٹرس ٹائپ ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو دے دیا ہوا ہے. وہ اپنے بھی لائن اور لین میں آتے ہیں وہ چلتے ہیں. کچھ جگہ وہاں پہ بھی وائلیشن ہوتی ہے. میں لاہور یہ کرکٹ میچ کی ڈیوٹی کرتا رہا ہوں, جیل روڈ پہ میری زیادہ ڈیوٹی لگتی رہی ہے, وہاں پہ بھی وائلیشن ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ کنٹرول ہوتی رہتی ہے. اور اس طرح اور بھی کافی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میٹنگ میں ڈسکس کریں گے. اور عمر صاحب کا ماشاءاللہ نے بڑی خوبصورتی سے تعارف بھی کرایا اور کافی مسائل کی نشاندہی کر دی ہے اپنے خوبصورت طریقے سے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کی ڈسپوزل پہ ہیں, جو بھی انشاءاللہ آپ کے مسائل ہوں گے جو ہم حل کر سکتے ہیں وہ ترجیح بنیادوں پہ حل کیا جائے گا. اور جس میں آپ کی معاملت و آپ کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے. جہاں تک ایک پوائنٹ رہ گیا ہے, بھائی صاحب بیٹھے ہوئے میرے پاس آئے تھے جی ایسے ہی ہے جی, انہوں نے وہ چیزیں مجھے بتائی تھی جی, وہ تھوڑا سا ان کی گاڑیاں شہر میں آتی ہیں چھوٹی گاڑی کے لیے. اس کے لیے آپ جتنا بھی ہے نا ایک دفعہ سب سے پوچھ رہے ہیں, ہمیں پتہ چلے شہر میں چھوٹی گاڑیاں کتنی آ رہی ہیں. یہ نا جب ہم 1-2-3 کو اجازت دیں تو پھر بعد میں پتہ چلے 200-300 گاڑی 500 گاڑی آ رہی ہے. یہ جو فوڈ آئٹم لے کے آ رہے ہیں چھوٹی گاڑیاں یہ شہر میں آنی چاہیے, چاہے وہ مرغیاں لے کے آ رہی ہیں, دودھ کی سپلائی ہے, اسی طرح وہ جو ہے پانی کی سپلائی ہے, یہ وہی ہے نا یہ جو میڈیسن کے مطلب ریلیٹڈ ہے یا یہ پیپسی وغیرہ کی اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم آپ کو اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے لیکن ہم دیکھ لیں گے آپ کہاں پر کس روڈ پہ کب جانا چاہتے ہیں. اس میں تھوڑی سی آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے. کوشش کریں پیک آور میں آپ نہ آئیں کیونکہ ابھی اسکول کھل جانے ہیں. اسکول کھولے گا تو پھر
टोटली शहर का सिनेरियो बदल जाएगा 1-2 घंटे के लिए। मतलब सुबह 7 से लेके 8:30 बजे तक लोड होगा, फिर 1 से लेके 2:30 बजे तक ये लोड होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्कूल भी सारे शहर के अंदर है, मेन कॉलेजेस भी हैं, और किसी भी स्कूल की ऐसी प्रॉपर पार्किंग नहीं है जहाँ पे इसको जो खड़ा किया जा सके। इसलिए फिर हमें बस लेकर सहारा लेना पड़ता है, कहीं से उसको दाखिला बंद करना पड़ता है। अब तो शहर के अलावा अब तो बाईपास भी इसमें मुतासर हो रहे हैं। सियालकोट बाईपास पे बीगन स्कूल है और भी काफ़ी स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पे भी छुट्टी और स्कूल लगने के वक्त में एक बेतहाशा लोग बढ़ जाता है। इसमें इंशाल्लाह आप ये करें कि आपके साथ भरपूर मेरा ताउन रहेगा, मेरी टीम का, मेरे स्टाफ का, CTP गुजराना का इंशाल्लाह आपके साथ ताउन रहेगा। और उसमें एक चीज़ मैं आपके फोरम में यही कहूँगा, अगर कोई आपसे कुछ स्पॉन्सर आता है, आप उसे कहें जी एक तो आप CTO साहब से लेटर दिखा के लेके आए, आप कोई आपको क्या चीज़ चाहिए, कोई एजुकेशन की चाहिए, ताकि हम आपसे जब भी तावन मांगेंगे आपको पता हो ये सीनियर के नोटिस में है। ये नहीं है कोई अपने लेवल पे आगे चला गया, हमें पता भी ना चले, आप उसको बुराइश कर रहे हैं, बाद में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी तरफ से टीम ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसमें एक एहतियात करनी है। आए, हम आपको एक लेटर लिखेंगे या खुद मैं आपके पास आ जाऊँगा, हमें ये तावन चाहिए, वो कमेटी आपके पास मौजूद है, पहले हम ये कमेटी में ये मैटर लिखेंगे सबके पास, जगह जगह जाने के लिए कमेटी के नोटिस में होगा, आगे कमेटी करने कर देगी ये मसला है जी, इनको ये चीज़ करके दे, तो बकाया इंशाल्लाह साथ साथ ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसके अलावा कोई और बात है तो इंशाल्लाह हम आते हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ी डिटेल से आपने पॉजिटिवली सारे इश्यूज को एड्रेस भी किया और बताया कि कैसे आप उसको लेके जा रहे हैं, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स बनाने का प्लान कर रहे हैं, यूटर्न जैसे जेल रोड की तरह के मॉडल रोड का उसका प्लान है, बाकी भी इस तरह है, और इंटरनेशनल लाइसेंस और रिन्यूअल और लाइसेंस उसको भी आप कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम बड़ा ज़्यादा आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। सर एक और जैसे स्कूल की अपनी बात की से ऐसे मेरा ज़िंदगी मेरे माइंड में आ गया बात कि इसमें थोड़ी सी ना जो है ना वो सख्ती बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चों को ओवरलोडिंग करके रिक्शों में बिठाया होता है, ऐसे बाहर लटके होते हैं, पिकअप में पीछे बैठे होते हैं, बिल्कुल जानी खतरा है। तो इसमें बिल्कुल किसी को सख्ती के साथ मतलब माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये जो पिकअप में अगर गुंजाइश है थोड़ी तो उसमें ज़्यादा बता के उसके बाद खासतौर पर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो खासतौर पर बच्चों को कैरी कर रहे हैं, उनकी ब्रेक्स कैसी हैं, उसके बाद उनकी लोडिंग कैपेसिटी और बाकी जो भी लीगल फिटनेस इंपॉर्टेंस है, उसमें बड़ी ज़्यादा कंप्लायंस होनी चाहिए। क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ कैरी कर रहे हैं, फाटक में जा रहे हैं, ना उसके बाद लाइसेंस ऐसे जाहिर होता है वो रिक्शा ड्राइवर को लेके चलते, तो एक खुदा खासा आपका हम लोग उसको मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोबारा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कोई और दोस्त बात करना चाह रहे हैं? गुजारिश ये की है कि जो आपके पास में है ना वो तो आप कर दें। कैसे आप आपका थाना सदर है, वहाँ जो है एक जब देते हैं उधर से भी गाड़ियाँ उन्होंने उसको खोल दें। तो जैसे लाहौर आपने जिक्र किया यार, मैं जेल रोड पर देखा है, बड़ी माइनर सी चीज़ें हैं, वो अगर आप कर देंगे तो वो उससे मामला जो है ना वो जो है सिग्नल फ्री हो जाए। जैसे सिग्नल फ्री है ना लाहौर में, इसी को रोड को आप लोग मॉडल समझ लें। ये जो सर्विस अस्पताल जाके जा रहा है, इसको आप देख लें तो वही एक सिस्टम अगर मुझे बड़ी बात है। और सर बदल के लोग इन्होंने मैडम साहब ने कहा बच्चों का मामला, अभी जो बात करी सीनियर थी वाली कहानियाँ, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए संभाल नहीं होती चाहिए, तो इसलिए आपने भी चाहे वो रिक्शा है चाहे वो गाड़ी एक आदमी को है ना आशा को बहुत मुश्किल क्रिएट करे। दुनिया की आपने बड़ी मुश्किल बातें की, मैं ये समझता हूँ आप शायद वो ज़्यादा समझ में तो लाना बदला है, लेकिन आप इंशाल्लाह इसमें कुछ करना चाहते हैं और करना चाहिए, क्योंकि हमें भी कुछ ऐसा नहीं है, हम भी उसको कोई देना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ही करेंगे। ये जो स्कूल गाड़ियाँ जो है ना, नॉर्मली आप देखते हैं जब एक गाड़ी बच्चे लेके आ रही होती है, रिक्शे वाला गाड़ी वाला, अब हमारे पास थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। अब वो गाड़ी अगर उधर से स्कूल तक तो गाड़ी को छोड़ के आ गए, चलो बच्चे को आएगी, उसके बाद गाड़ी को बंद कर, तो उस बाद वालदेन की परेशानी होती है,
یہ میں جب یہ گجرات میں سارے مغلوال ہو رہے ہیں جس میں بہن میں بچے ساتھ جائیں ان دنوں میں اس انسیڈنٹ سے تقریباً 23 دن قبل میں سیالکوٹ چلا گیا تھا. میرے چھوٹے بھائی طرح ڈی ایس پی ہیں نسیم صاحب, وہ میری جگہ گجرات آ گیا, انہوں نے میوچل ٹرانسفر کرائی. اس نے مجھے خود کہا تھا سہیل یار 1-2 بار جب ٹرانسفر والے نے کہا مجھے نہیں پتا تھا وہ میرا بھائی جو ہے میری کا لیبر کا رشتہ بن گیا تھا. میں وہاں سے وہ مجھے مصیبت سے اللہ کی رحمت نے کہا دیا, وہ بیچارہ اس میں خود آ رہا ہے. اور جب وہ یہ میں سیالکوٹ چلا گیا اور ادھر جا کے 22 دن بعد یہ انسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ جو اسکول وین تھی وہ کبھی شہر کے اندر آئی نہیں, وہ گاؤں سے بچے لیتی ہے لوگوں روڈ کے اوپر اسکول کو چھوڑ کے بھی واپس چلی جاتی ہے. کبھی اس کو چیک کرنے کا وہ اس طرح بنا ہی نہیں تھا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, سی این جی جو ہے یہ شراب یہ اس میں تھوڑی سی کریں گے, اس میں جو ہے کمپین کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ اس میں بچوں کو زیادہ متاثر ہونے کا جو ہمارا سابقہ تجربہ بھی رہا ہے. پھر اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ آ جاتی ہے, دوسری بھی انوالو یا بچے اب بگڑ جائیں. کوئی ایسی ٹرانسپورٹ تو ہے نہیں, لیکن ہماری بات قسمتی یہی ہے ہمارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم اس لیول پہ نہیں ہے. آپ لاہور چلے جائیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں براک چل رہی ہے, میٹرو چل رہی ہے. اب دوسری بھی وہ تیسری جو ہے اور لائن وہ بھی چل پڑی ہے. وہاں پہ تو بڑے ایک شہر میں تو یہ مسئلہ حل کر دیا, اس کے بعد پنڈی میں کر دیا, فیصل آباد میں, ملتان میں بھی انہوں نے اس کو شروع کیا. لیکن ہمارے شہر کا جو تھا ابھی وہ سسٹم جو شہر کبھی پلان میں ہوگا لیکن اس پہ ابھی پراپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اب جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے, کبھی ادھر وہ سٹی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, اب وہ بھی شاہ نظر آ رہی ہے, وہ گجرات سے وزیر آباد چل رہی ہے, چند ایک گاڑیاں رہ گئی. ٹرانسپورٹ کا وہ نظام نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا, اس کو وہ ٹیک اپ نہیں کیا گیا. اور اب وہ مجبوری تھی, یہ چینچی رہ گئی, یہ رکشے رہ گئے, وہ ٹیکسی بھی نہیں ہے جو کبھی چلتی نہیں ہے یہ ہے. لیکن اب جتنا بھی جو سسٹم جو ہے اب یہ اب ہزاروں کی تعداد میں بڑھ چکا ہے. کبھی کسی فارمل میٹنگ تھی, ہم ٹانگے کو ختم کرنے کے لیے ٹانگے گولوں کو چینچی کو ہم نے اپریشیٹ کیا, اس کو ویلکم کیا. اب یہ وقت کے ساتھ آگے کے ساتھ آ گیا. اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا چینچی کی چلان درج کے کرتے ہیں, چینچی والے نے غصے میں آ گئے رمضان کے آخری اس نے آگ لگا دی. 200 روپے کا چلان کرتے اس کو موٹر سائیکل لیول پہ رکھتے ہیں, وہ 200 کا چلان بھی کے لیے وہ گھر گزرتا ہے. اس نے تنگ آ کے اس کو آگ لگا دی. پھر اس کو معاملے کو ٹیک اپ کیا, پھر ہم نے اس کو والد کو بلایا, پھر راہ والی سے بلایا لوگوں کو جو کہ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے بچے کا قصور ہے, لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں, بچے کو کس طرح کس بھی پوری نہیں ہوتی. ہر ایک آدمی کے اپنے بھی جگہ دے کے درد بھری کہانیاں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ قانون اپنی جگہ کو موجود ہے. ہم یہ نہیں چاہتے ایک آدمی کی روزی کے لیے ہم دوسرے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں. یہ بھی انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن اس کو ایک بڑے لیول میں جب یہ چیز ہوتی ہے تو ان لوگوں میں تھوڑی سی یونٹی ہوتی ہے, اکٹھے ہو کر نکل آتے ہیں. جب یہ سڑکوں پہ آتے ہیں تو بڑی لیول پہ ہائی لائٹ اس کو کیا جاتا ہے. وہ جس طرح کا یہ بات کی جاتی ہے جی وہ افزانوں پولیس فلاں پولیس یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ہمیں کوشش یہی ہوتی ہے تمام جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو ساتھ لے کے چلا جائے آہستہ آہستہ. لیکن اس کے لیے بس آج یہی ہے جب ہم ان کے لیے ہم بس بیس دے دیں, چھوٹے سے جگہ ہے کچھ ریل سے بھی جگہ لی جا سکتی ہے, کوئی جی ٹی روڈ پہ بھی آپ ان کو بیریئر لگا کے وہ تجربہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ایک جگہ پہ کھڑی ہو, جگہ جگہ کھڑی نہ ہو. اور جب یہ ان کی شادی ہم کر دیں گے اس کے لیے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور بقایا جو بھی چیزیں انشاءاللہ آپ کی طرف سے آتی جائے گی وہ جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کو پوری کریں گے. جس میں دوسرے ڈپارٹمنٹ کا تعاون چاہیے. نارملی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ پولیس کا کام ہے انفورسمنٹ کے لیے, جس میں ہم چلان آ جاتے ہیں, ٹریفک کو ریگولیٹ کرتے ہیں. مین چیزیں جو ہے روڈ انجینئرنگ کے لیے ہمیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ابھی اس کی لیٹسٹ مثال یہی ہے, ہمارے یہاں 2 سگنل خراب ہیں, ایک انگلیاں بائی پاس والا اور ایک کمشنر چوک والا. ہم نے تمام سگنل کا ایسٹیمیٹ لگوایا آتے ہی 2 وہ ہم نے ایسٹیمیٹ جو انٹرسٹڈ تھے ان کو ہم نے بھیج دیا یہ ایسٹیمیٹ ہے. میں نے کمشنر صاحب کو بھی بتایا سر یہ ہے, انہوں نے ٹی ایم اے کو بولا. اگر ٹی ایم اے صاحب والے اس پہ وہ ان کی پرائرٹی میں یہ چیز شامل نہیں ہے. شاید ٹریفک میں شہر کی پرائرٹی میں شامل رہی ہے لیکن ڈپارٹمنٹ کی پرائرٹی میں یہ چیز شامل نہیں ہے. نہ ٹی ایم اے کی شامل ہے نہ روڈ والوں میں یہ پرائرٹی چیز شامل ہے. اس کا ہم جو ایسٹیمیٹ لگایا 2 کمپنیوں سے, جس نے جنرل ایسٹیمیٹ لگایا اس میں 12 لاکھ روپے کا لگایا.
सिर्फ मेंटेनेंस और रिपेयर करने का। और जो जिसे कहा हम सेकंड हैंड चीज़ें लगा के देंगे उसे 6 लाख का लगा दिया। और एक आम लोकल मैकेनिक का कोई बात नहीं जी, बता रहे जो मैं इस तरह कर दूंगा, ये इस तरह का ये चीज़ें हैं, उसने कहा मैं 80,000 रुपये ले लूँगा। हमने ये तीनों प्रपोजल जो है जो इसको दुरुस्त कराने में जो दिलचस्पी ले रहे थे हमने उनको बता दी है, ये आप पे मर्जी है, आपने कुछ जैसे काम लेना चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारी ये भी मजबूरी है, जो लाहौर में तो एक इदारा बांट चुका है टीपा और लाहौर सेफ सिटी, ये सिग्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों ने ले ली है, लाइन और लेन की ये लगाते हैं। सुबह जब हम आते हैं वो बता देते हैं ये सिग्नल खराब है, वो ऑटोमेटिकली मैसेज जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को चला जाता है, उनकी टीम आ जाती है, वो आके उसको देखती है, वो दुरुस्त करके चली जाती है। देखिए हमारे यहाँ बात किसने ये एक पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है, ठीक है, इसकी 50 लाख से ज़्यादा आबादी भी हो चुकी है, अरबों में ये टैक्स और रेवेन्यू की शक्ल में ये ले रहा है। यहाँ पे कोई एक चीज़ इदारा नहीं अभी तक बन सका। यहाँ पे टीपा लेवल का एक इदारा हो जो कब चलो गुजरात को नहीं, गुजरात डूबिए को लुक आफ्टर करे। भाई ये गुजरात में मसला क्या है, गुजरात के साथ साथ इसका जो इदारा वसूलों के कि ये छोटा सा शहर है, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो बोलिए हम डिवीजन लेवल पे कर दें। ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग प्लानिंग ये जो इदारे ये करते हैं और इसमें लेकिन हम इसे नज़र भी नहीं चुराएंगे। लेकिन जहाँ तक ये इन्फोर्समेंट है इंशाल्लाह मैं सुबह मेरी ये प्रैक्टिस शुरू से ये 8 बजे मैं ड्यूटी पे आ रहा हूँ ताकि मेरे जवान जो है सुबह 7:30 बजे तक आप अपने ड्यूटी पॉइंट पे खड़े हो। अगर आपको ये चेक करना तो आप कॉल करके चेक कर सकते हैं क्या सिटी साहब आउट है या नहीं है। इंशाल्लाह मेरी कॉल चल रही होगी 8 बजे और उसके बाद मैं दोपहर को भी दोबारा ये इसमें एक दोपहर का भी शेड्यूल नहीं लगा 12 से लेकर 2 बजे तक 1 घंटा 1.5 घंटा मैं फिर खुद भी बाहर निकलूँ। तीसरा मेरा 8 सवा 8 बजे ये मेरा लाजमी ये डेली का शेड्यूल है ताकि रात 10 बजे तक मेरे जवान जो सड़कों पे खड़े रहे। ये जब हम चेक नहीं करेंगे हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो ये भी गायब नहीं हो जाएंगे। आपकी फैक्ट्री वाले की मिसाल आप एक मिनट फैक्ट्री ना जाए आप अपने काम का हाथ देख लें, हाल क्या हो गया आप देख सकते हैं। यही चीज़ है जब हम इनको चेक नहीं करेंगे, मैं चेक नहीं करूँगा तो डेफिनेटली पीछे आस्ता से ये चीज़ जाएगी, फिर ये नजर आना बंद हो जाएंगे। ये हमारे हाल में यही है इंशाल्लाह जब तक मैं बाहर निकला हूँ ना ये सड़कों पे खड़े रहेंगे काम करके नजर आएंगे कि इनकी आ जा सकता है। इससे इनकी विजिबिलिटी इनकी पोर्टल पे खड़े रहना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि खड़े होंगे कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आएंगे, कुछ ना कुछ मसला जरूर हल होगा। इसलिए ये तो हम इसको मैनेज कर लेंगे, इसको मज़ीद बेहतर कर लेंगे। जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात आई हम ट्रैफिक प्लान जो है तरतीब दे रहे हैं इंशाल्लाह उसकी हम प्रेजेंटेशन भी आपको देंगे। हम आपको बताएंगे ये चीज़ें हैं, अब इसमें आप फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कहाँ पे आप भी बेबस है, कहाँ पे आपको बेबस है, कहाँ पे डिपार्टमेंट बेबस है। ये चीज़ें इंशाल्लाह साथ चलती जाएगी, फिर मीटिंग लंबी हो जाएगी, चाय भी ठंडी हो जाएगी, साथ साथ चलते हैं इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया इखलाक भट्ट साहब सर फॉर्मल मैनेजर, उसके बाद नहीं है जमील भट्टी साहब भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप जैसा तो सारा शहर जानता है माशाल्लाह ये रोजगार वाला के सबूत है जिंदगी है और तरक्की है हम सब जो आपको अच्छा जो आपने बात की ना इम्प्लीमेंट की असल मसला जो प्रॉब्लम है ना डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट क्या है इसमें कोई शक नहीं है। मिसाल में दूसरा आपके पास में फ्री काम है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं मिसाल देता हूँ, मैं घर से निकलता हूँ ऑपरेट टाउन से तो स्टेट 2 वाला मेरे पास मुहारब सिंह से लोग आते हैं अभी तो नहीं। साल पहले मैंने रिक्वेस्ट करके सीसीओ साहब से वहाँ मैंने लोग मैं ये निकला तो फिर भी नाम दे रहे मैंने वहाँ क्या रोका नहीं आंदा जिन्होंने रोका मैं गाना काटता है मैं क्या तो गाया नहीं रोका आंदा मैं क्या ये है कि वो रोकेगा कौन आप मैंने सुबह ऑपरेट टाउन से निकला तो मैं देखा बाहर की सड़क तो ये चंदा किला गुजरा वाला थे जब चंदा किला दिनों पे आगे जाके घूम करना वहां से अच्छी मोटरसाइकिल सवाल ही बना नहीं होता वो सवाल होते हैं वो उड़े तो मैंने जाके ऐसे यार नहीं शॉर्ट टाइम फिर आपने बुलाया कंगनी वाला रोज मुसीबत है वहाँ जो ट्रैफिक उतरती है ना उसके लिए तो ज़्यादा बेटर नहीं है लेकिन कोई नहीं उतरता मतलब वो दूसरा जो सड़क है ना बेटा उसे खोल दे बेहतर है उससे जो बजाय इसके वो
सामने से आकर लगा दें। तो बाकी वो आप कहते हैं कि वो उन्होंने फेंका है, देखो जो दुकानदार पत्थर फेंकने ने माशाल्लाह महीने बाद टायर लगा पत्थर है शुरू तक दुकान आयना ने पत्थर पत्थर वो छूट है बस अल्लाह ने साथ करते हैं ना नहीं कोई कोई छोटे से ना काटना है जो अल्लाह ने आदत करते हैं कुछ करने का काम होता नहीं लेकिन उसमें मेरी यही आपसे इल्तिमास है कि माशाल्लाह एक ट्रांजिशन जरूर इस बात की इम्प्लीमेंट किया पता हो मोटरवे का बंदा खड़ा हो मोटरसाइकिल को पीछे खोल इन्हें ना बंदा खोलो के तक शायद अपने प्राइवेट होता है कोई बात नहीं कम से कम उसे पता हो कि वार्डन खड़ा है अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा चालान होगा और मुझे फैन है। थैंक यू बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपने दूसरा वाला की बड़ी खिदमत की है, तो अल्लाह ने आपको और तरक्की दे। जहाँ तक लाइसेंसिंग का और ये छोटे मोटे ट्रैफिक के मसले हैं, मेरा ख्याल में वो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। बाकी कोई बात आ जाती वसाइल की, तो ई लाइसेंसिंग भी हुआ, वो भी सारा आपके दौर में हुआ, तो ये चीज़ें तो आपने सारी अपडेट की हैं। एक तो बातें जैसे नियम साहब ने कहा ना कि रोड को मॉडल रोड बनाया जाए, तो इसके लिए काफ़ी फंड चाहिए और काफ़ी टाइम चाहिए। तो मेरी ये गुजारिश होगी तो फौरी तौर पर हमें ट्रैफिक का मसला हल करने के लिए यू टर्न वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं चाहिए, यू टर्न एक तो कम करें और एक ऐसे गेट रोड बने हुए हैं वो आप एक दो वहाँ पे ट्रायल के तौर पर बनाएं, क्योंकि इतने एक्सीडेंट होते हैं लोग जब वन वे तोड़ते हैं तो उसी होते हैं, तो वो यू टर्न बनने से वो वन वे जो तोड़ने वाला सिलसिला है खत्म होता है। और एक आखिरी बात यह है कि जो भी गाड़ियों की बात हो रही थी कि जो उनको आप परमिट दे देंगे, तो मेरे ख्याल में परमिट वाला सिलसिला शुरू करेंगे तो ये प्रेसिडेंट साहब भी तंग होंगे, आप भी तंग होंगे, रोजाना नए से नए बंदे और रोड वाले आते रहेंगे। इसके लिए आप परमानेंट फिलहाल निकालें, वो जो मिनिस्टर साहब ने नोटिफिकेशन निकाला ना, वो मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर 1 मार्च में ही होता है, वो खत्म हो जाएगा। तो आप उसमें जैसे आपका स्कूल का टाइम है 8 से 9:30 तक या 9 बजे तक और 1 से 2:30 बजे तक, उसको वो बंद कर दें, बाकी सबके लिए शहर में खोल दें, क्योंकि लोगों ने कारोबार करना है। कोविड की वजह से यकीन करें लोगों का आपकी इस पाबंदी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान 5-6 बजे काम बंद हो जाते हैं। हाँ जी, तो वो गाड़ियों को इजाज़त होनी चाहिए जो फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटीरियल लेके आती है, उनकी प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें मैं यही करूँगा कि जो सेक्शन 78 के बेसिकली जो नोटिफिकेशन डीसी साहब ने निकाला था ना, तो सेक्शन 78 की एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो बहरहाल आप इसकी ट्रांसलेशन नहीं वो मैं जैसे बात हो जैसे बाकी बात आएंगे या मुस्लिम सब बात जी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एसडीएस ट्रैफिक की उन्होंने परफॉर्म किया, शहर की बड़ी खिदमत की। ये सब आपके ऑफिस के बाहर 2 जिले ब्लॉक हैं, कभी भी आप कब तशरीफ लेते हैं वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो परमानेंट जब खड़ी होंगी ना तो वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाएगा। मेरा ख्याल है 15-20 बड़ी गाड़ियाँ जो खड़ी है, तो वो भी एक तो उसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा जो ट्रैफिक कमेटी है ना सर, एक तो जहाँ वो डिसाइड की निशानदेही करेगी ना, एक तो वो करेगी डेफिनेटली जो शहर में इशूज़ हैं, उसके अलावा जहाँ आपके फंड्स आपको साथ नहीं दे रहे आपको सिस्टम को बेहतर करने में, या जिस तरह ये मॉडर्न रोड की बात की, तो वो भी ट्रैफिक कमेटी कंट्रीब्यूट कर सकती है, पहले माजी में भी करती रही है ट्रैफिक सिग्नल्स और बड़े। तो मैं समझता हूँ कि वो कमेटी बहाल हो जाए और उसकी कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि हमारा शहर अच्छा होने जा रहा है, हम अपने घरों को बेहतर करने के लिए खर्च करते हैं, अगर अपने शहर को बेहतर करने के लिए थोड़ा खर्च करें, खासकर ट्रैफिक जो कि बहुत बुरा हाल है, तो ट्रायल बेसिस पर मेरी कमेटी एक्ट हो जाए बहाल, और फिर कोई एक स्टेप में वो काम करके दिखाए, फिर वहाँ पर आपको इंकरेजमेंट के लिए फिर आप बोर्ड भी लगा सकते हैं सिटी ट्रैफिक कमेटी या सिटीजन का, ताकि वो होता है कि ये हमारे शहर की उन्हें काम किया है, बाकी देखने वालों को भी एक हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने नहीं जुमल भट्टी साहब की आप रोड सर।
سب تو پہلا تو میں میاں صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں سیٹی گجرانوالہ ہوں تے اس تو بعد میں صدر صاحب کو کہنا چاہنا وا کہ آج اگر سی ٹی او صاحب بلایا نا تو ایک پی ایم او صاحب گجرانوالے نہیں بلاتے نا کیوں کہ گجرانوالے اندرون شہر کے معاملات جڑے نا انہاں دے وچ پی ایم او دا بھی حق ہے. ایک دکان آدمی لینا وہ دکان لے کے باہر ریت سیمنٹ بجری اٹا پورا روڈ جہاں انہوں بلاک کر دیتا ہے. سی ٹی او صاحب اگر یہاں کی ٹیم گزرتی ہے کہتی ہے ایک بار کہہ دیتی 2 دفعہ کہہ دیتی لیکن مین کام تو سی ٹی او کا ٹی ایم او کا یہ میں سی ٹی او صاحب روڈاں کے اتنے لوگوں نے ایک دکان لیے اتنے نال ہی رکشے کا سٹینڈ بنا دیتا پورے روڈ کے اتنے سٹینڈ کے اتنے رکشے کھڑے ہوئے ہیں روڈ کی ٹریفک جہی ہے وہ بلاک ہو گئی. اس کے بعد جہاں ہوٹل والے نے انہوں نے ٹیبل جہے نے وہ روڈوں کے اتنے لا دیتے ہیں انہوں نے بھی اپنا صحیح کیا جائے. جہاں ٹریول پارٹ جو موٹر سائیکل سے گزرتا ہے اور ٹریکٹر ٹرالیاں کے اتنے روڈوں کے اتنے کھلو کے ریت سیمنٹ بجری پاتے ہیں انہوں نے کہا بھائی یہ فوراً چک لو جو ریت سیمنٹ اگر روڈ کے اتنے تو مین کے اتنے ہم تاری دکان بھی سیل کر دینی ہے تے ٹریکٹر ٹوٹر بھی بند کر دیں جہاں ٹرالیاں تھی کھلار دے نا روڈ تے ادھے شہر کی جی ٹریفک ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. جہے اسی روڈوں کے اتنے کھلار کے اگر کوئی مر گیا کوئی باہر کے شہر کا پردیسی آتا سی آنے کا پہلے چلان کری پہلے ابھی اپنا تو سائڈ کریے روڈ کے پریشانی جہے لوگوں نے ایک روڈ سیمنٹ بجری رکھی ہے انہوں نے سب تو پہلے کلیئر کیا جائے. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا تھینک یو ویری مچ. حافظ محسن زبیر صاحب جو ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شیخ صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اسی شہر میں واپس آئے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے شہر کا بڑا بدلیں گے ضرور. ایک ریکویسٹ یہ کرنی تھی ہمارے جہاں پہ یہ یو ٹرن ہے وہاں پہ ہمیشہ جو رش ہوتا ہے آپ ایسا کوئی ٹیسٹ بنائیں جہاں سے لوگوں سے جو ہے نا جی معاملات کریں لوگوں سے انفارمیشن لیں اس کا حل کیا ہے. ابھی وہ جو یو ٹرن ہے اس کے ساتھ جو گرین بیلٹ ہے وہاں پہ لوگوں نے کار پارکنگ بنائی ہوئی ہے ورک شاپ بنائی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو چھوٹا کر دیں تھوڑا سا تو وہ یہ یو ٹرن کا ہمارا جو ہے مسائل حل ہو جائے گی. شہرپور بائی پاس میں میری رہائش گارڈن روم میں ہم وہاں سے گزرتے ہیں. شہرپور بائی پاس میں جو یو ٹرن ہے وہ بڑی گاڑیاں کنٹینرز آتے ہیں وہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. وہ 2-3 فقیر ہیں انہوں نے پرماننٹ وہاں پہ جگہ بک کروائی ہوئی ہے. تو وہ ہمارے واٹر بھائی کبھی کچھ نہیں کہتے. اگر کسی کا وہ چلان کرتے ہیں تو ٹریفک بلاک ہے وہ چلان کی طرف متوجہ ہیں وہ ٹریفک بحال نہیں کرتے. دوسرا سیالکوٹ بائی پاس پہ 2 سروس لین ہیں جہاں پہ لوگوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں اور وہ بالکل بند ہے. اگر وہ کھل جائے تو بہت جو یو ٹرن ہے جو راؤنڈ اپ ہوتا ہے کافی کھل جائے گا. یہ سیالکوٹ بائی پاس اس کے ساتھ جو سروس لین ہے کہ شہر سے جب جاتے ہیں رائٹ اور لیفٹ وہ لین دونوں بند ہے بلاک ہے وہ اس پہ بالکل توجہ نہیں ہے. اگر یہ کوارڈینیشن ہونا ہمارے آپ کے ساتھ ہم بتائیں مختلف جگہ سے تو انشاءاللہ ٹریفک کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا. تھینک یو. عارف سلیم صاحب جی ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں. السلام علیکم سر. بڑی مہربانی شکریہ سر صاحب. سر 2 ہی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سیالکوٹ کی طرف سے ہم کنگنی والا بائی پاس پہ آتے ہیں تو شہر کی طرف ٹریفک مڑنے کے لیے وہ راستہ بند کیا. پلیز ایک تو اسے کھول دیں کیونکہ وہاں ٹریفک تو پہلے ہی جام رہتی ہے تو اگر اس سے تھوڑی سی ہو جائے گی تو کوئی برا نہیں ہے. پہلے ہی جام ہے وہاں پہ تو کوئی حرج نہیں. دوسرا چندہ قلعہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے وہ بھی کھلنا چاہیے. اب تو وہ ٹریفک کا جو مسئلہ ہوا تھا وہ بابا فرید CNG کی طرف سے وہاں سے انہوں نے یو ٹرن بنا دیا ہے وہ اب ٹریفک وہاں سے مڑ جاتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس کو بھی کھول دیا جائے. بڑی مہربانی. اجمل احمد صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ. السلام علیکم جی. میں سید فاضل صاحب کو اور ٹیم کو چیمبر آنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ میں تمام جتنے بھی مہمان آئے ہیں سب کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی قیمتی ٹائم سے آپ نے نکالا رات میں لائے. باتیں ہر بندہ یہی کر رہا ہے کہ جس کو جو پرابلم ہے میں بھی ہم بھی جہاں پہ موسٹلی لوگ بیٹھے ہیں وہ اسٹیٹ 1 سے بلانگ کرتے ہیں. تو اسٹیٹ 1 میں شام 6 بجے تک بلکہ رات تک آپ لوگوں نے الاؤڈ کیا ہوا ہے کہ آپ دھولے والی سائڈ سے جو مسئلے ہیں چھوٹی گاڑیاں ہیں آپ اسٹیٹ 1 میں انٹر کر لیں تو اس میں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اسٹیٹ 1 تک آپ نے پھر لیا جو ٹیکسی والا جو علاقہ ہے یہاں تک نا. لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کے وارڈنز ہیں جب بھی گاڑی وہاں سے مسئلہ نکل کے آتا ہے تو وہ اسے روکتے ہیں. اور کچھ تو وارڈن ہیں جو انہیں جانے دیتے ہیں لیکن کچھ ہیں جو صرف اپنی
शायद नौकरी पक्की करने के लिए वो ज़रूर से जनाब अपना बताते हैं कि यार ट्रैफिक वार्डन है और हमें ज़रूर चलाने लगा। पिछले दिनों भी एक कंटेनर आया तो उन्होंने उसे रोका, स्ट्रेट के अंदर ही आया और उन्होंने उसका चलान भी नहीं किया, जस्ट उसका ID कार्ड लेके और जनाब घूमना शुरू कर दिया। 2 घंटे तक उसके पीछे चलिए चले, आपसे भी रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि अगर आपने चलान करना है तो आप चलान करें, लेकिन उसका ID कार्ड लेके आगे पीछे मूव करना ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ को भी जरूर देखने की जरूरत है। एक वो शहीनाबाद के करीब एक यू टर्न बना हुआ है, वहाँ से लोग रॉन्ग भी आते हैं, तो मेरा सजेशन है कि उस यू टर्न को बंद करके थोड़ा सा आगे करें। उसका जो एक्सपेंडिचर होगा बंद करके और नया खोलने का वो हम खुद क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये है कि वहाँ से जो रॉन्ग वे ट्रैफिक है कम से कम वो ठीक हो जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी वहाँ से। जी 30 रोटे बाजार के सामने वो एक मतलब एक बड़ा एक सभी लोगों की डिमांड है कि वहाँ से जो रॉन्ग है वो अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और तमाम आपने पहले भी कहा कि जो तमाम सिटीज़ हैं रिगार्डिंग आपके जो लाइसेंस से मुतल्लिक है ये सारे अंडर वन रूफ होने चाहिए, ताकि तो जो भी मामला है सारे अंडर वन रूफ होंगे तो वहीं से सारे मामला ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर ये सबने दोस्तों ने जो डिस्कशन की हैं, जो कुछ हमारा डिस्कस हुआ है ट्रैफिक के मामले, ये हमारा एक बाइजोन होना चाहिए, जॉइंट बाइजोन होना चाहिए BMA का, ट्रैफिक पुलिस का और चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी का। ये पूरा बाइजोन हो। ये देखें हम जो बैठे हुए हैं, गुंदरा रोड पे अपना मसला बयान कर रहा है, कोई ड्यूटी पार्टी वाला अपना मसला बयान, इस तरह नहीं, ये पूरा यूनिफॉर्म कमेटी की बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, कमेटी मान जाए, कमेटी को सारी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह लाहौर का उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है इस तरह रिक्वायर्ड है यहाँ भी, क्योंकि जब तक ये आपके रोड के मैटर इशू नहीं क्लियर नहीं होंगे आपकी ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मसलन सपोज टू बी जैसे कि ओवरहेड ब्रिज का मसला है, वो आगे शिवपुरा रोड वहां पे ब्लॉकेज आ जाती है, ट्रैफिक पुलिस कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उसको ड्रॉप जहां है वहां ड्रॉप हो। आगे चंदे किले का जो प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर जिस तरह ये जीव क्रॉस रोड जो बनाए वो जो अंडर प्रोसेस था, पता नहीं उसका क्या टेंडर हुआ या नहीं हुआ, मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन दे आर नीडेड फॉर योर सिटी। अगर आप इसको मेगा प्रोजेक्ट समझ लेंगे यार इज वेरी डिफिकल्ट, तो फिर कभी नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि इसको फोकस किया जाए और हमें फाइट करना चाहिए इसके लिए। दिस इज आवर सिटी, हमने इधर ही रहना है और ये हम इनके बात करेंगे सुहेल साहब को, जहां तक इनका हो सकेगा ये अपनी एफर्ट पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो एक हद तक होगा, लिमिट उसकी बहुत छोटी लिमिट है। मतलब हर इंडिविजुअल यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वो अपने अपने प्रॉब्लम को बता रहे हैं, ये नहीं भट्टी साहब ने अपना प्रॉब्लम बताया है, मैं अपना प्रॉब्लम बता के चला जाऊंगा, इकबाल भट्ट साहब ने अपना प्रॉब्लम बताया है, उन्होंने बताया है कि वो जी वहाँ पे आपने पत्थरों की बात की है कि वो पत्थर भी टायरों में लगते हैं, ये तो बात ये है कि इसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए, एक पूरा आपके पास मैप हो सामने सिटी का जिस तरह इन्होंने, और उसके साथ ये डिपार्टमेंट अटैच करें, साथ DMA अटैच करें, जिस तरह कमेटी आप कह रहे हैं कि कमेटी हमारी जो पहले चल रही थी ऑलरेडी वो हो, कंबाइंड कमेटी हो, और वो सारा ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इस तरह नहीं, इस तरह पॉसिबल भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। शेख वसीम साहब बात कर रहे सर, एक तो ये सियालकोट फाटक से लेके शेराबाद फाटक तक जो फेरी वाले हैं और चांदगढ़ वाले, तो मैं दूर के स्टॉप में वो खड़े होते हैं, आधा वोट उन्होंने ग्लास में, उनकी वजह से ट्रैफिक बड़े मसाइल है। सिमिलरली उसके अपोजिट आमर सेंटर है, उसका वो उन्होंने मोटरसाइकिल स्टैंड बनाया हुआ है, आधा रोड उन्होंने कवर किया हुआ है, उसको रिमूव करवाने की जरूरत है। तीसरा सर, ये शेराबाद फाटक से सामने जो यूटर्न है जो वाई रोड के आगे से गुजरता है, अक्सर लोग उसको क्रॉस करके उधर से जो जिसने रोड के अलावा है वो भी क्रॉस करके आता है, जिससे पता जानवर भी उधर क्रॉस करके जाता है, वो एक्सीडेंट से भी बाइस है, लोग लड़ाई झगड़े की बाइस है, उधर भी वाटर खड़ा होना चाहिए। और सर ये रोड चौक पे जहाँ दस्तकी रोड रोड मिलता है वो चौक है, उधर हर टाइम ट्रैफिक जाम रहती है, उधर कोई वार्डन या कोई तीसरा सर ये बाजारों के आगे ये रिश्तेदार है, गला का सब है, इसके आगे पूरा वार्डन वीडियो पे आपकी ड्यूटी को सरंजाम देते ही हैं, उनके आगे खड़े हो जाए ताकि कोई बाइक्स वगैरह गाड़ी अंदर ना जाए, वहाँ पे वहाँ पैदल चलना मना होता है। ये सर थोड़े प्रपोजल हैं, इसको चेक करें। हैं। थैंक यू वेरी मच।
अमीन साहब जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू जीसीसीआई। हम आपको वेलकम करते हैं, हमारे जो डायरेक्टली गाड़ी बैठी है जी साहब आपको वेलकम करते हैं। सर मैं थोड़ा सा आपकी जिक्र करना चाह रहा, पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने ईमानदार नजर आती है, आप डिजर्व करते थे इस सीट के लिए। शेरपुर रोड पे ना सर एक फ्रूट की रेडियाँ लगी होती हैं और उसमें स्टार ट्रैवल और मलक ट्रैवल ने काफ़ी टच किया होता है और उसमें अड्डे बहुत बने हुए हैं, वो हमारे पोस्टपेड के लिए भी ट्रैफिक जाम करते हैं। मैं आगे भी आपको जिक्र किया और सर आप इंशाल्लाह जो टाइम निकालें, आपको कुछ मुबारक जो उमर साहब ने इन्होंने किया हुआ है उसका भी हम आपको भी 10 मिनट कराएंगे और आपका आने का शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। चले मैं इसमें करता हूँ। ये जो लास्ट बात साहब ने कहा था ना जी, ये चावला केला खंडनी वाला जो है, ये कट हमेशा ये इसको अभी कोई उसको ऑन को नहीं करता। हालांकि ये एनएचए जो है ये मुख्तलिफ पुलिस का इलाका है, लेकिन कभी बार हम वहाँ पे ड्यूटी भेज देते हैं। ये मैं भी जब वाटर से या ऐसे की उसी साइड से मेरे भी भाई के लिए जब हम वहाँ से निकलते हैं ये रूट इस्तेमाल करते हैं, फिर आगे रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल होता है जिसमें जितनी वो ट्रैफिक है वहाँ पे ड्यूटी तो लग जाएगी, लेकिन एक लिमिट होती है काम करने की। ये नहीं मैं अपने जवानों को या सपोर्ट करता हूँ, किसी भी चौक पे किसी भी जगह खड़े होने की लिमिट होती है। डेफिनेट जब वो होगा, वो अगर वो थक भी जाएंगे, साइड पे भी हो जाएंगे, हटना पे भी करेंगे, आराम करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक तो ये ऑन क्राइम मोटरवे पुलिस बड़ा अच्छा काम है, उनका खिलाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ भी स्टैटिक ड्यूटी आई है उन्होंने ड्यूटी छोड़ दी। उनकी बात किसकी, वो मोबाइल अफसर बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी भी उनकी बड़ी अच्छी, अच्छे क्या कहते हैं हम ऑन करते हैं उसको। वो भी जब मोटरवे को बनाया गया था, जो मोटरवे के ऊपर सबसे पहले पंजाब पुलिस और बलूचिस्तान से KPK से ये लोग आए थे मोटरवे पुलिस में, ये रिक्रूटमेंट बाद हुई थी। इसको चलाने वाले जो है ये हमारी पंजाब पुलिस सबसे ज़्यादा लोग गए थे, उसमें गुजरात से भी मेरे 2-3 दोस्त गए थे और काफ़ी अल्टीमेटली वो एक बकायदा वो एक धारा बन गया। उनकी गाड़ियाँ भी नहीं हैं, उनको पेट्रोल की हर चीज़ कैसे बता रहा हूँ उनके लिए। लेकिन कई मैटर पे मैंने मोटरवे पुलिस के साथ काम किया है, स्पेशली गुजरात में, वहाँ पे मैंने उनकी मजबूरियाँ देखी हैं। वो भी इन्हीं मजबूरी में आते हैं, ये यू टर्न बंद करना है। जब हम वहाँ पे गए हैं DPO का या ये यू टर्न बंद कराएं, और सब गुजरात जाते हैं ज़्यादा। हाँ, मेरी मुलाकात भी रही है उनके साथ। हरियावाला चौक था जहाँ पे शादीवाल रोड जाती है, तो रोज़ मैंने कोई आदमी पड़ता था उधर, उस यू टर्न को बंद करना था। उसको बंद करने के लिए मोटरवे बेबस थी। फिर मैं वहाँ पे जो वजीराबाद हाईवे का दफ्तर जो है ना बाईपास के ऊपर, जहाँ वो पैदल चले पुल वाला के नीचे दफ्तर है, फिर वहाँ पे वो डिप्टी डायरेक्टर अतीक के पास मैं गया, अतीक साहब को रिक्वेस्ट की। अतीक साहब ने फिर मुझे कहा कि मैं आपको ना लगे इसको बंद कर दें, रिजल्ट देखने के है। अतीक साहब ने मुझे कहीं से उन्होंने डिवाइडेड थोड़े से को दुआ के भिजवाए, वो लगवाए, अच्छा रिजल्ट आगे बंद हो गया। अब उसका वो यू टर्न तो बंद हो गया, अब वो चौक जो था, अब उसका जो बाकी जो रास्ता है ना वो इतना खतरनाक है। अगर आप जब आप बिहार शहर से बाहर निकलते हैं तो आपने वापस पिंडी जाना ना, ये जो हरिया वाला फाटे वाला जो है वो देखिए, एक तो 1-1.5 फुट जो है सड़क से ऊंचा है, दूसरी सड़क पे नीचे आते हुए भी एक खतरनाक है, बड़ी गाड़ी भी वहां से नहीं मुड़ती, वो भी टाइम लगता है। ये जो चीजें थी वो कई सालों से, लेकिन हाईवे डिपार्टमेंट है, टाउन पर टैक्स ले रहे हैं, इसको भी डिजाइन नहीं कर सके। इसका करना क्या है? इस तरह ये जो हमने अब आज मैं वो वासा के लिए मैं इसको प्लान कर रहा था, कह कर कि लेटर लिखें शेखपुरा मोड़ पर, जहाँ पर हमारे बैरियर लगे हैं, वहाँ पे जो था उसमें वो जब भी वो गटर का पानी खड़ा होता, बारिश का पानी खड़ा था, तो ट्रैफिक चलनी बंद हो जाती है। ये निरार चौक नहीं है जहाँ पीपल्स पुरी वाला चौक है, इसका मेन जो सबसे बड़ा मसला ये बनता है ना, बारिश के मौसम है। हम आगे जाके देखते आगे कुछ भी नहीं है, लोग पानी में गाड़ी लेके जाते नहीं है, वो इधर रहते हैं, वो रोड बनता है। आज मैंने वासा को लेटर कह के हम इसको लिखेंगे, इसका कोई ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम करें। वहाँ पे जो यू टर्न जो बनाया गया एक साइड से वो काफ़ी ऊंचा है, जब वो नीचे आते हैं वो भी मसला बनता है। वो जो आपने कंगनी वाला आपने कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, कंगनी वाला बैरियर उठा के देखते हैं, नफरी ज़्यादा कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि नफरी जितनी भी है हमने इसको मैनेज करना है। नई नफरी तो नहीं आएगी, जब आती है तो एक बड़े अरसे के बाद गुजरात में ट्रैफिक में जो नई भर्ती आई है ट्रैफिक कांस्टेबिलिटी शक्ल में,
वो थोड़े से भर्ती 70 के करीब भर्ती होके आए, कुछ ट्रेनिंग में है, कुछ ट्रेनिंग पर जाने के लिए तैयार है। ये हालांकि वो ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन शुक्र अल्लाह का, चलो 70 तो आए ना, कुछ ना तो बेहतरी आई है। हम इसको नफरी वहाँ पे हम 2 या 3 कर देते हैं, अगर पहले 1 है या 2 है, अब इसको डबल कर देते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, वो वैल्यू उठा देते हैं। जो चंदे किले पर जो आप लोग कह रहे हैं वैल्यू उठाए जाए, वो मोटर पे पुलिस लगाए, वो हमारा इलाका नहीं है। शहर के अंदर वाली साइड जो है वहाँ पे हमने एक कभी टीए लग जाता है, कांस्टेबल, कभी ट्रैफिक वार्डन लग जाता है, उसको भी इंशाल्लाह आप देखते हैं वो वायलेशन बाकी हम कोशिश करते हैं निकलने के लिए, वो जल्दी से निकले, वो उस पर हो जाता है, उसको भी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा फोकस जरूर करेंगे। यू टर्न जो बंद करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह ख्वाजा साहब ने कहा यू टर्न भी इंशाल्लाह इसको करते हैं। जे रोड और नमूना जो बनना है ना, इसके लिए हमें 2 चौक प्लान करके कमिश्नर साहब की मीटिंग में लेके गए थे, लाल भाई ये जुल्फ़िकार साहब थे कमिश्नर उन्हीं दिनों में, आज से 1.5 साल कबल या 2 साल कबल वो थे इधर। जब उन्होंने हाईवे को बुला के इसका एस्टिमेट लगाया तो वो पीछे हो गए, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है जितना ये चौक को आप हम इसको सिग्नल फ्री कर रहे हैं, सिर्फ 2 चौक को सिग्नल फ्री करने के लिए उस वक्त शायद को पैसे नहीं थे। अब वो दोबारा इंशाल्लाह कमेटी के फॉर्म पर लेके चलेंगे, आपकी बात हमारी बात से ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि आप एक सिटीजन है, आपका राइट है, आप तो इंशाल्लाह हम आपको वो डिज़ाइन भी दिखाएंगे जो हमने जो उसको डिज़ाइन किया हुआ है इसको लेके चलने के लिए। और मैंने कमिश्नर साहब से मीटिंग भी की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ईद गुजरने रमज़ान मुबारक में है, उसके बाद कर देंगे। छोटी गाड़ी को ज़्यादा जो है वो हम इसके लिए एक लमसम कर देते हैं, फिर कौन सी गाड़ी आएगी ये भी हम मैटर जो है ना कमेटी में लेके आ जाएंगे। और इंशाल्लाह हम नहीं चाहते ये छोटी गाड़ी जो इनकी वजह से सप्लाई होगी आपको परेशानी का सामना हो, लेकिन इसके लिए हम इसके लिए कोई पॉलिसी बना देते हैं इंशाल्लाह। ये जो 1 मंथ में आप कह रहे हैं ना, इसको एक और ऑर्डर दिया, वो भी मैं आपको कॉपी दूंगा कि सामान है इसके लिए, वो हम आपको कॉपी देते हैं। ये आप वो ऑर्डर लेना जिसका आपको फायदा नजर आ रहा है, लेकिन जो इसको आगे भी लेके चलता है, अगर ये 1 माह के लिए होता तो अब तक हमारे पास जो है ना मीटिंग हो चुकी होती है, ऑर्डर खत्म हो चुका होता। इसके लिए इसको प्रोलॉन्ग करने के डीसी साहब के अख्तियार दिए, बकायदा जांचनामा है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ। ये इसको ना जहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है ना, ये मेरी अपनी चीज़ है, हम कमेटी में ले लेंगे। ये कंगनिया से आगे भी कुछ काफ़ी फैक्ट्री ओनर मेरे दोस्त हैं, वो कम आगे कहते हैं सर वो कंटेनर पकड़ लिया, हालांकि उनकी फैक्ट्री का कोई कंटेनर आ भी जाए तो रुकावट नहीं पड़ती। हम कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा आगे ले आए, 1 किलोमीटर आगे ले के आ जाते हैं, ताकि इन लोगों को तो फायदा पहुंचे ना। एक भी ये लेकिन इसके लिए हमें डीसी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो कमेटी के फोरम पे ये मामला उठाएंगे। मैं कह दूँगा सर कोई मसला नहीं, इनको ना काटे, अगर होगा फिर वापस चले जाएंगे। इसमें भी हम आपको आपके लिए इसको इजी कर देते हैं। ये जो आपने दफ्तर के बाद डबल लाइन का कहा ना, ये जो ट्रक हमने पकड़े हैं, हालांकि मैंने आज अब 3 जो है ना वो तेल के बड़े वो आज लेके उनको मैंने ये बच्चे ने मुझे बताया सर वो आए, मैं कहा यार इनको ना शहर में नहीं जाने देना, इनसे के बाहर निकले, जिधर भी जाना 22 पास का रास्ता इस्तेमाल करके चले जाएं, शहर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन्होंने माले से जाना था कहीं भी है। हम कोशिश करते हैं जो पेरिशेबल आइटम होती हैं उनको भी जल्दी निकाल दें इस तरह का। और मैंने इनको बोला थोड़ा सा जुर्माना ज़्यादा कर लें और इनको शहर से बाहर बुला लें, लेकिन पीछे जो डीसी साहब निकले हैं उन्होंने कहा यार ये क्यों आ रहे हैं। कल सीपीओ साहब भी निकले हैं, वो कहीं चंदे के लिए गए थे, मुझे ऑपरेटर ने बताया, उन्होंने कहा ये 10 बजे तक पाबंदी है, ये ट्रक शहर में 9:30 बजे कितने बजे आ गए हैं, ये शेखपुरा मोड़ के पीछे से, इधर थोड़ा सा पीछे था। मैं उस ऑपरेटर ने मुझे बताया, लेकिन उन्होंने इसको माइंड नहीं किया, कहते हैं चले इनकी पाबंदी कितने बजे तक है, उनको पूछ लेना जी हमें अलार्मिंग करने के लिए काफ़ी है। इसलिए इसको भी इंशाल्लाह इसका थोड़ा सा ना जो है लाका कम कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा फायदा आ जाए, ठीक है। और ये जो आपने अभी कहा कि ये दुल्हे चौक से जो स्मार्ट स्ट्रीट में चीज़ें आ रही हैं, इसको भी हम देख लेते हैं, अगर परमिशन है तो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। जो ID कार्ड वाला इशू बताया वो खायर साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया था, उस वक्त हम देख रहे इसको लिया किसने ID कार्ड लिया, लेकिन बाद में इन्होंने असद साहब से कह के वो अपने हिसाब करा लिया था। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंशाल्लाह हम आपको उधर भी अलाउ कर, इसको पूरे प्लान का एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, एक रफ्सा बना लेंगे, आपने डीसी साहब के साथ मीटिंग करके ना इसके लिए फिर हम इसको एक नया ऑर्डर कर लेते हैं, उसको भी देखना फर्क कितना आता है। और
जहाँ का क्रोचमेंट का मसला है, हमारी बात किस्मती यही है, हर एक चीज़ जो है ना ट्रैफिक के ऊपर धज्जियाँ निकाली जाती है, हमारे पर तवक्को की जाती है या ये करें। इसकी रिसेंटली मिसाल दाल बाजार है। दाल बाजार के वो बाबर खुराना साहब मेरे पास आए, एक और मेंबर है, वो कहते हैं जी ये रोज़ों तक जो है ना चल रहा था, हमें थोड़ा सा बंद नहीं कर दें। और दूसरा ये ना जितनी क्रोचमेंट लगी है ना इनको ना आप पीछे करवा दें। जब आपने वहाँ पे इसको थोड़ा सा वन वे की, वो कहते हैं जी गाड़ियाँ लगी रहने दें, 10-12 मिनट वो डी वाली गाड़ी आती है, वो भी लोडिंग अनलोडिंग कर दे। मैं कहा यार अगर आपने एक चीज़ लगानी है तो फिर ये काम ना करेगा। और जब हम वो जो दुकानों के पास सामान लगे उनको पूछते हैं तो वो पीछे नहीं करती वो खुद, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, फिर सीनियर सिटीजन भी थे, उनके साथ मसला थोड़ा सा बना, वो मैटर रिजॉल्व करवाया, वो कहता हमने नहीं लेके जाना, जो मर्जी कर दे। इनको मैंने उनको कहा कि आप इसके लिए प्रॉपर फॉर्म इख्तियार करें, बंद है हम काटे दिया जो कुछ फ्लो बेहतर हो जाएगा। जब तक आपके अंदर की जो सामान बाहर रखा है, जो दुकानें लेनी है परमानेंट लगी है, ये नहीं होगा बाजार नहीं खुलेगा। हमने किसी ज़माने में यहाँ पे जब मैं नया इंस्पेक्टर था भर्ती हो गया कुछ अर्सा में इधर आऊँ, हम यहाँ पे वो टांगों के हमने वन वे की हुई थी ये सारा बाजार, जो कुछ पुराने लोग उस वक्त होंगे शायद उनके ज़हन में हो। तो इसके लिए क्रोचमेंट टीम जो है उनको भी हमने लेटर लिखा कि एक टीम बनाए, हमारे साथ डेली कुछ सड़कें मखसूस कर लें। हम आपको सियालकोट में हमने ये तजर्बा किया था, मियाँ तोही साहब से मेयर सियालकोट, उन्होंने हमें एक टीम दे दी, अपना इंस्पेक्टर दे दिए थे, उन्होंने बाजार को बता दिया ये बाजार है, यहाँ पे हमारी टीम, वो थाने के कांस्टेबल, 2 वार्डन हमारे बकाया उनकी टीम, वो सारा ऑपरेशन कर रही थी वो। लेकिन गुजरात में वो चीज़ नजर नहीं आती, टीएम का कोई रोल नजर नहीं आ रहा इसमें, वो ये मुश्तरका निकले, क्योंकि जब उनके पास तजावजात के नजायज कार्रवाई होती है तो उसके लिए हम 290-200 कानून का सिलासा बना के दे देते हैं थाने में, दुकानदार का नाम लिखा, वो आगे जाकर उनको दे के आगे वो चैलेंज ये क्लियर है। इसलिए इनको भी इफेक्टिव, इनको भी साथ दे के चलना ज़रूरी है। और ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ सियालकोट बाईपास पे भी ये खड़ी हैं, इतने वाली आफसाबाद भी रोड पे भी हैं, ये चीज़ें हैं। चलिए ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक विजिट कर लूँगा, देख भी लेंगे, मैं निकलूँगा खुद इंशाल्लाह आपके साथ। ये अभी कल की एक लेटेस्ट मिसाल सुनाता हूँ। ये गुलाम साहब जो पार्क जो है ना, इसके बाद पार्किंग बनी हुई टफ टाइट लाके, कल मैं ऑफिस से बाहर 1 बजे निकला बाहर, क्या देखा वहाँ पे ना कोई 35-40 के करीब कैरी डब्बे और गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये पार्क में कुछ जगह तो नहीं है, कुछ वॉक करने का टाइम भी नहीं है। वो मैंने चेक कराया तो टैक्सी लग चुकी थी उधर, टैक्सी स्टैंड वाले लोग टैक्सी स्टैंड लेके आ गए हैं। फिर मैंने कहा अपने टीम को वहीं से कॉल की, इनको भगाया, अगर नहीं निकल तो इनका बगैर रूट परमिट के चलान करें, ये कमर्शियल गाड़ी है इनके पास रूट परमिट क्यों नहीं है। वो चीज़ जो थी वो खत्म कराया। इस तरह शीलाबाद में भी जगह तो है नहीं टैक्सी स्टैंड की किसी जगह पे भी, कभी स्टेशन के सामने हुआ करती थी, अब वो मार्केट के इस्तेमाल में है टैक्सी स्टैंड, जो फिर आगे आगे निकलते जा रहे हैं, तो जहाँ की भी को जगह मिलती है। ये भी एक कभी पार्किंग का मसला था, ये भी जो था पुराना जो था कॉर्पोरेशन ऑफिस, ये यानी एक मिसाली बन गया, एक मल्टी स्टोरी स्टैंड बन गया पार्किंग का, लेकिन शहर में एक ही है, हालांकि और जगह भी होनी चाहिए। अगर ये भी ना होता, ये सारी चीज़ें सड़कों में थी, यहाँ पे आप डबल लाइन क्या ये ट्रिपल लाइन में भी ये आपको ये जरूरत पूरी नहीं करनी थी। ये इस तरह की चीज़ें हमें आ रही हैं। सियालकोट बाईपास वाला आपने जो कहा है वो सर्विस रोड वाकई बंद है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया है। इंशाल्लाह वो भी हम अपनी टीम को कहते हैं उसको भी एक्टिव करें, वो फूड की दुकानें जो है इंशाल्लाह खत्म की जाएगा। ये भी इंशाल्लाह हम लेते हैं, हम टीम को बुलाते हैं। ये पॉइंट हमारी मेरी नज़र में नहीं था, कभी था जब हम सियालकोट जाया करता था, लेकिन अब इंशाल्लाह हम इसको ये खुलवा दिया जाएगा। ये हम अपनी फोर्स इस्तेमाल करके कर सकते हैं इंशाल्लाह। और दूल्हे चौक वाला भी जो गाड़ी का डिस्कस कर लिया है, वो चांदा किला यू टर्न शीनाबाद वाला जो है, ये ऑलरेडी हमने टेकअप किया हुआ, इसको पर प्लानिंग कर रहे हैं। इसे जो कभी मक्का टायर हुआ करता था हमारा, उसी मुनासिबत से हम इसको यू टर्न मक्का टायर बोलते हैं, जो 30 फुट बाजार के बाहर है। इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। हाजी इफ्तिखार साहब ने कहा था जी वो पैच वर्क भी मैं करवा देता हूँ, और उसके बाद ये ढीलियाँ जितनी भी लगी है ना, इनको यहाँ से रिमूव करवा दिया जाए, ये बाजार खाली हो जाएगा। पहले आप देखें दूल्हे ये जो है डीपीएस स्कूल से लेके आगे तक ये रेडियाँ लग रही थी, पूरा एक मंडी की शक्ल ये बन गई थी।
ہم نے اس کو فوکس کیا ہے, تو یہاں سے رموو کروا کے سڑک سے, فٹ پاتھ سے, اب یہ گرین بیلٹ کے اندر چلی گئی ہیں ریڑیاں. اب وہاں پہ بھی ہم کوشش یہی کر رہے ہیں, یہ گاڑیاں, یہ جو ریڑیاں ہیں موٹر سائیکل پہ جو فروٹ بیچ رہے ہیں, یہ ادھر کھڑے نہ ہوں, کیونکہ آج یہ ایک ہے, کل یہ پھر آہستہ آہستہ 10 15 20 25 کی شکل میں, پھر یہ ایک منڈی کی شکل کا یہ بازار بنے گا, پھر بھی ہم نے رموو کرنا ہے. اس لیے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا, واپس اس کو نہیں کھڑے ہونے دیں گے. اور جو شہر کے اندر ہے جی ٹی روڈ کے اوپر, یہ نسبت ریڑیاں کم ہے, ریڑیاں نہیں ہیں, لیکن چینکی کی وائلیشن زیادہ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے, وسائل کافی زیادہ ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے جتنا بھی انشاءاللہ ہم آپ کو رسپانس کر سکتے ہیں کیا جائے. اور بقایا جو سفراز صاحب نے بھی کہا ہے, اس میں ایک چیز آپ برائے مہربانی مد نظر رکھیں, ہم ایک سسٹم نہیں ہے, پارٹ آف سسٹم ہے. ہم اس میں چیزوں کے لیے دوسرے محکمے کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہیں, کیونکہ اگر ہم ایک ریڑھی اٹھا کے گاڑی میں پھینکیں گے نا, اس کا وہ امپریشن نہیں ہوگا. جو ٹی ایم والے یہ کام کرتے ہیں ان کا ایک مینڈیٹ میں شامل ہے, ان کا جو تجاوزات کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے کنٹرول کرنے کے نجائز تجاوزات کو, وہ اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. وہ ہم بھی اپنے لیول پہ کوشش کریں گے, انشاءاللہ آپ بھی کریں. انہوں نے بڑی اچھی پروپوزل دیا, ان کو باہر نکالیں, وہ نکلیں. ہم ایک دو سڑک کو نشاندہی کر لیتے ہیں, گشت کرتے رہیں, ٹیم ہماری گاڑی ساتھ ہوگی, ان کی بھی گاڑی ساتھ ہوگی, اٹھائیں, ان کو پتہ چلے گا, یہ تھوڑا سا ڈر رہے گا, تو انشاءاللہ یہ چیزیں کام ہو جائیں گی. نہیں, وہ ویسے بتا رہا ہوں نا, یہ ابھی اسی طرح جو آپ نے آمر سینٹر کا بولا ہے, یہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے. انہوں نے ہمارے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہوئی ہے. وہ نقشے لے کے, سڑکوں کے نقشے لے کے ہم سارے ہائی کورٹ جاتے رہتے ہیں جب تحریر پڑتی ہے. ہم نے ان کے خلاف پرچے بھی دیے ہیں, ٹھیکیدار کے خلاف ہمارے خلاف ایک ریٹ چل رہی ہے, اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم کارروائی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ثابت کیا جی ان کی یہ پارکنگ نہیں ہے عام سینٹر والوں کی. لیکن جب یہ کوئی گنجائش سے زیادہ ہوگا تو پھر ہم موٹر سائیکل اٹھاتے بھی ہیں. جس پر بھی 2 کام کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. پارکنگ, یہ جتنی بھی رانگ پارکنگ ہے, ڈیلی کافی گاڑیاں اٹھائی جا رہی ہیں. شیرالہ یو ٹرن بعد جو آپ نے لاگو کیا ہے, بالکل یہ ایک واقعی ایک جینوئن مسئلہ ہے. یہاں پہ بھی ہم وہ سیمنٹ کے پہلے جو ہے نا وہ بلاک بنا کے لگائیں گے, تو یہاں پہ یہ جو کراسنگ ہوگی انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. یہ پھر گلاب سے کٹ سے یو ٹرن لے کے واپس آئیں گے جو دفتر کے سامنے ہے. اس میں یہ وائلیشن ہے, اور ایک نہیں ہے, 2 زیادہ تعداد میں ہے. ایٹ اے ٹائم 1 روک لیں گے, 2 روک لیں گے, 3 5, لیکن دوسرے بھی گزرتے جائیں گے. لیکن اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ بیریئر لگا کے وقتی طور پر دیکھ لیں, اور ڈیوٹی تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں, ادھر لگا دیتے ہیں ڈیوٹی آپ کی. یہ پوائنٹ آپ کا بڑا جینوئن ہے, یہ ہمارے نوٹس میں بھی ہے, ہم اس کو کر رہے ہیں. جہاں آپ نے مین بازار میں داخلہ بند کرنے کا کہا ہے, یہ تو بازار کے ایڈمنسٹریشن ساتھ ملے, وہ اس کو کہیں جی ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ ان چیزوں کا داخلہ بند کر دیں. کبھی ہم یہ ٹھاکسن دروازے سے نا اردو نکل چوک کی طرف جانا ہوتا نا, وہاں پر انہوں نے بیریئر وہ لگا کر بازار والوں نے سنگل لگا کر رشے کا داخلہ بند کیا ہوتا. موٹر سائیکل جا سکتی, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جا سکتی. وہ آپ ان کو اعتماد میں لے لیں, ان لوگوں نے یہ چیز کر دیا جو کہ وہاں ان لوگوں کے کاروبار ہے. اس میں انشاءاللہ یہ فائنلی بس بات میری ختم ہو جائے گی. یہ اسٹاف ٹریول والا ادھر یہ چیزیں جو کیسر مین صاحب نے بتائی ہیں, انشاءاللہ ادھر بھی ہم جو فلوٹنگ کو افیکٹو کرتے ہیں. اور بقایا جتنی بھی باتیں ہیں انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ کمیٹی میں ہوتی رہے گی. کمیٹی کو عثمان نے کہا کہ وہ آدمی بنا کے نا جی ان کو ایکٹیو کرے, اور اس کے بعد انشاءاللہ کمیٹی کی کمیٹی بھی ایک چیمبر کا حصہ ہے, وہ بھی ہے, موزن ممبر ہے. آپ کی نمائندگی کمیٹی کے تھرو ہوتی رہے گی. کبھی ادھر بھی جو اب اجلاس ہوا کرے گا تو انشاءاللہ ہم پروگریس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, بڑی ڈیٹیل پہ آپ سارا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور انشاءاللہ اس سلسلہ پتہ چلتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ.